kini ang mga dakong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes. Landfill sa Tapul, Talisay City, gi-inspeksyon sa taga BFP. Lalaki samdan humandong gaba siyang 82 anyos nga lolo. Mga mananagat migamit na lang og pana ug bugsay tungod sa kamahal sa gasolina. Ug mga aktibidad subay sa kapistahan ni San Jose sa Mandawi City gisugdan na. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gisusi sa mga sakob sa Talisay City Fire Station ug Talisay City Disaster ang landfill sa Barangay Tapul sa Talisay City, ilabi na ning grabe ang kainit sa panahon. Fem gawa sa tumang kainit nganong nagpahigayon og surprise inspection ang mga sakop sa BFP. Yes, kini aron kalikayan ang subling nahitabong sunog sa Tapul Landfill. Duha ka tuig na ang nakalabay. Gimo usab ang inspeksyon sa Bureau of Fire Protection sa Talisay City ug CDRMO. Kini aron humansubay usab kini sa nahitabong sunog sa Navotas Landfill. Nilanat og kapinsaw sa kasimana ang pagpawong sa sunog nganito mao dinhi sa Tapul Landfill nga nagsugod niadtong Abril 15 sa tuig 2024. Sa investigasyon sa Talisay City Fire nitong tungura, usa sa gitanaw nga nakatampo sa sunog ang kainit kaayo sa panahon. Hinungdan nga ning lagiting nausab sa kainit sa panahon. Mipahigayon og surprise inspection ang Talisay City Fire Station ug Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tapul Landfill. Ug usas ilang nakita nga pipila sa mga mamasurahay sa dapit magluto sa ilang pagkaon haduol lang sa landfill. Subay niini nakigalayon sila sa tagduma sa landfill nga tabangan ng BFP ug City Disaster sa pagbantay ug pagbadlong sa mga scavenger nga magluto haduol sa landfill. I-inform ang bawal ang pagkuan, bawal ang paglungag, bawal ang pagsigarilyo. Pero through sa sa privatize na. What happened was ang mga scavengers dito ilahan ang gihimo og kastihan ang ato ang kanang ilang shed dito. So what we did was among gipa-remove nila and then pero they can still scavenge. Ang kuan lang namo is that dili na sila magluto-luto dito. Tagaan na namo dito sila og kanang specific mga dos and don'ts para dili mausab tong sunog sa landfill because tungod sa kainit uga kayro ng atong landfill. Matag karon og unya ang ilang pagpaygayon sa kinalit nga inspeksyon aron kalikayan ang rubbish fire sa Tapul Landfill nga di lang makadaot sa kalikupan kundi mohatod sa kadaot sa panlawas sa mga tao ang ason ini. Awag usab ni Konsehal Danny Caballero ang chairman sa Committee on Disaster Resiliency ngadto sa BFP o disaster team nga duawon usab ang mga barangay aron pahinumduman sa mga dili angayang buhaton aron kalikayan usab ang mga grass fire. Dili lang gyud ingon nga taga Bureau of Fire nga to ang taga-ano reminder sa nano. Ang tanan kita mismo mga tao din sa atong syudad no nga kina vigilant kita sa atong kaugalingon dili ta magpataka og labay ang upo sa sigarilyo kay gutom naon biya tungod sa kainit sa panahon bisan green kay nang sagbot musiga ba na siya. Alas 11 gahapon sa bunta, girespondihan sa taga Talisay City Fire ang grass fire sa Sitio Bravo sa Barangay Kansuhong nga na-fire out human sa kapin 20 minutos nga pakikumbati sa kabumbiruhan. Wala ra hinuoy natala nga nakalas o naangol sa maong sunog. Nasuta nga nagsugba dai siya ang gwardiya ug ang mga employee sa kanang glass. Pagsugba nila, wa sila dili siya aware ng mga laya nga mga dahon ba nga nasa kilid. Nya pagkuha nila gibiyaan nila ni dakop, pamutang pagdakop di dakko. Mana din nila makontrol kay ang tubig sa nila hinay kaayo. Daob nga dili ta kabantay aning ka hazard sa imong lugar nya daob ka diha. Nya iguman di na nimo makaya. Samtang mga sakit sama sa heat stroke o guban pang sakit dala sa kainit sa panahon ang pahinumdum usab ni sa tilyana sa mga Talisay nun. Heat index karon nga perti yung taasa. Ato lang yung bantayan ato ang mga anak nga padosis padungog panggawas nga at this point of time ngayon aron gikan sa alas 11 hantud sa alas 3 ilikay gyud nato sila sa gawas because init jud kayo. If ever kita mga publiko mo ang gawas mga tub na atuon ang magdalang gyud ta o permi og tubig just to hydrate ourselves and then kanang payong or baga kanang matabo na to nga dili kay ta directly maigo sa sunlight kay mag heat stroke niya ta.
Ses gipangandaman usab sa Talisay CDRMO ang posibleng kakuwangon na unya sa supply sa tubig sa ilabi na sa mga mountain barangays. Hinungdan nga ilahan ng giandam ang mga water tanker kuno galing adunay mga request na alang sa pagrasyon sa tubig. Ses, Dagang salamat, Femery Dumabok. Tungod sa kamahal na sa gasolina, ubay-ubay sa mga mananagat sa Lapu-Lapu City ang namana og nagbugsay na lang. Nanawagan sila ngadto sa gobyerno nga unta apil sila sa mahatagan og ayuda sama sa mga tricycle drivers. Si Luan Mayrondina sa report. pagpangisda ang panginabuhian sa kasagaran sa mga mulupyo sa sitio Mangal, Barangay Punta Inganyo. Apan tungod sa hilabihang kamahal na sa gasolina karon, gihipos una nila ang ilang mga motorbangka ug namana na lang una og isda. Ang uban, nigamit na lang una sa ilang gamayng sakayan ug nagbugsay. Matod sa mga mananagat dinhi, bintaha gayud ang ilang kuha kung makaadto sila sa laod gamit ang ilang motorbangka. Sama sa 77 anyos nga si Vicente Daitol nga usa pa lang gayud ka isdang baw. Ang kuha ganihang udto sulod sa pipila ka oras niyang pagpanagat. Nawagan kami sa mga gobyerno ba nga taga-atang mga hinabang ba. Sa nagbay nagtatom nga ka sport sa atong mga kalihukan. Patag sulina, patag bugas. Laing suliran nila ang nangaguba nilang mga bobo tungod sa ubang mga mananagat usab nga migamit og compressor. Samtang ang gamayng daan paingon sa dagat diin mamahimong makaagi ang kadaghanan kanila gisirad-an na usab sa pribadong kompanya. Asa may mga siguro og tabang ani nga mong problema. Kay masamot rin din mo gianan imbis gihatag nito ni mayor nga pabor sa tanang katahon makakaligo. Ila na pong gisirad-an karon. Gipasabot ni Punta Inganyo Barangay Captain S.C. Estado nga gipadangat na niya sa Office of the City Mayor ang suliran sa mga mananagat sa sitio Mangal. Ipadalhan mi sa city o reply nga mao na wa tay documents nga right of way na siya. Unya anang titled pod sa Murasa og sa kanang GCU. Pero sa niaging mga katuigan diha agyanan gina sa mga tao diha pero panagat pero karon lang na siya nahimong nasamok tungod kay gibutangan nila og payag dito sa baybayon unya dili mo sugot ang tagiya sa yuta. Samtang gipahibaw usab sa City Social Welfare and Development Office nga hayan sunod semana makaapod-apod na ang city government sa tag 5,000 pesos nga cash relief assistance ngadto sa mga mangingisda nga adunay kaugalingong motorbangka nga rehistrado. So as of now, doon ay 481 na motorbangkas na mga fisher folks na to nga maunay pahatagan og payout ni Mayor. Hopefully, makaya na mo ang process next week. Hinon matod sa pangu sa CSWD, may lahi usab nga gihimong listahan ang City Agriculture and Fisheries Office alang niadtong mga mananagat nga niabang lang og motorbangka ug niadtong mga nagamit lang usab og sakayan. So gipa-separate na ang lista. Probably, I think it's not in my position nga mo klaro og unsay tabang ato nila kay gianam-anaman ni natong decision. Ang klaro lang gyud nga instruction karon is ang motorbangkas nga mga fisher folks. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak. Gidunggab sa 82 anyos nga apuhan ang iyang 37 anyos nga apo nga lalaki sa Sitio Kabagong, Barangay Lahug, ning Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 7 niadtong Martes sa gabii. Nagkalalis ang apuhan kay nasuko ang apo nga dugay na ablihan ang pultahan. Di pasabot sa sospek nga medyo nadugay sanglit nagkaunsiya ni atong tungura ug sa pag-abli na niya sa pultahan, nagsigi na og yaw-yaw ang apo. Atol sa ilang panaglalis, mikuha ang apuhan sa kutsilyo ug gihuwat nga mobalik ang apo. Ug sa pagbalik sa iyang apo, dinhina nahitabo ang krimen. Nag-inilugay pa sila sa kutsilyo ug nabaslan siya sa apo sa pagdunggab nga misangpot sa pagkasamad sa kamot sa lolo. Ang biktima adunay samad usab sa iyang tiyan ug anaa na karon sa tambalanan. Nasayran nga posibleng makagawas na ang tiguwang. Dili na mo pasaka og kaso ang iyang apo batok sa iyang lolo. Wa ko magdahog na naabot siya gakaon ko. Una kay laylay mo ang lamisa dire sa pultahan. Dili day ko kaabli na yon. Na nanghugas ko sa flat kukuman ako.
Pila ka minuto mo pa'y pag-abli nimo. Naluyo mo pag-abli ako sa Mga kapuso, matod sa pag-asa, nagpaabot karon ang hulga nga Super El Nino nga posibleng masinati sa naghinapos nga bahin karong tuiga. Subay kini sa nabantayang mga timailhan. Hinuon padayon pang gitun-an sa pag-asa ang nahipos nila nga mga detalye. Sa pagkakaroon, wala pa magkauyon ang tanang weather model sa posibilidad nga masinati ang Super El Nino. Maumol ang El Nino sa higayon nga muinit ang tubig sa Pacific Ocean. Ang epekto niini sa nasod, mas sagunson ug mas kusog ang masinating pag-uwan ug bagyo kung naatol kini sa panahon sa habagat. Pagkahuman usab sa habagat season, posibleng masinati usab ang mas taas nga panahon sa huwaw, hangtod na sa unang bahin sa tuig 2027. Sa pagkakaroon, giisa sa pag-asa ang El Nino Watch. Samtang padayong gibantayan sa pag-asa ang bagyo sa Pacific Ocean nga may international name nga Sinlaku, nga may gikusgong 165 kph ug unos sa hangin nga moabot sa 205 kph ug nag-irog sa direksyon panorte sa gikusgon nga 10 kph. Dili kini musud sa Philippine Area of Responsibility. Gipaabot usab nga masinati ang init ug igang nga panahon sa halapad nga lugar sa nasod, apan posibleng gihapong makasinati og localized thunderstorm sa ubang lugar. Nagpasulabi karon ang ridge sa high pressure area sa Northern Luzon. Kritikal ang 32 anyos nga lalaki sa Tanay City, Negros Oriental, humandong gabas sa makadagang higayon. Nahitabo ang krimen Martes sa gabi sa Barangay Ubugon. Daling gida sa tambalanan ang biktima nga nagkadugo, humandong gaba sa makadagang higayon. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga nanghuwam ang biktima og motor sa uyab sa iyang igsuon kay matud pa magpa-cash out. Dinhi matud pa siya gisundan sa mga sospek kinsa sakay usab sa motor. Sa CCTV footage, makita nga gidumbol pa sa riding in tandem nga nagmotorsiklo sa biktima dihang mihunong kini daplin sa karsada. Wala na makita sa CCTV, apan gisundan sa mga sospek ang biktima ug gidunggab sa makadagang higayon sa rider. Nagsilbing lookout usab ang back rider. Wala gidetalye sa kapulisan apan aduna na sila'y person of interest ug anggulo sa illegal nga droga ang gitanaw nga motibo sa krimen. Ako posibilidad nga drug, sir. Ako posibilidad ra. Amo pa na amo ang makita ron nga initial sa either nagpalit or nagbaligya or unsay transaksyon ani. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Luwas ug walay fake nga mga bakuna batok sa rabies nga gipamaligya sa mga butika sa Tagbilaran City sa Bohol. Kini ang resulta human gimanduan ni Mayor Jane Yap ang pagsusi sa insidente subay sa nabalita nga may gipamaligya nga mga fake anti-rabies vaccine sa dakbayan sa Tagbilaran. Giumol dayon sa mayor ang composite team nga gipanguluhan sa City Health Office, uban sa FDA, DOH, PNP Tagbilaran, NBI ug uban pang regulatory ug law enforcement agencies. Human sa inspeksyon, nasuta nga walay mga butika sa dakbayan sa Tagbilaran nga namaligya og mga fake anti-rabies vaccine. Mato ni Alvin Acuzar, City Administrator, nga ang tanang mga bakuna nga gibaligya sa mga butika adunay kumpletong mga dokumento. Samtang plano ni Acuzar nga makiglambigit siya sa resibo sa GMA7 aron makakuha og dugang detalye kabahin sa mga fake nga vaccine. Nagpadala na usab og suwat ang kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran sa Food and Drug Administration aron makakuha og dugang detalye. Wala tayong nakita nga presensya sa mga fake vaccines sa atuang mga farmasya dinhi sa Tagbilaran, labi na katong mga inila nga farmasya gyud diri sa atuang Tagbilaran City. Atong ihatag sa publiko ang kumpiyansa nga ang atong city government wala nagpasagad ug nagpadayon kita niining tinguha nato nga maprotektahan ang pamilyang Tagbilaranon. Mihanay og compromise agreement ang Mandawi City sa private landfill facility para masulbad ang problema sa basura ug maminusan ang balay runon karon sa paghakot ug paghipos niini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno.
Sa sesyon sa Mandaue City Council, giaprubahan ang resolusyon para sa paghandle sa basura sa Dakbayan. Gusto ang konseho makig-negotiate ang syudad sa pribadong landfill sa Konsolasyon para direkta nang didto makalabay sa basura. Gisugyot ang compromise agreement, sanglit ang syudad, duna pay unpaid nga bill sa maong pasilidad nga gibanabanang mukapin og 9 milyones pesos. Mikiha ang operator sa facility tungod niini. Kini ang rason nganong sukad miigo ang krisis sa basura, ang Mandaue City miagi og third-party provider para mo-handle sa mga basurang makolekta ug wala pa direktang nakatransact sa maong pasilidad. Na may kaso sa korte, nga makita dyan nato nga justifiable ang ilang claim nga na-justifiable kay naservisyohan mata. Una, ang committee ni rekomendar sa hangyo sa mayor nga mag-enter into compromise agreement lang with Asian Energy to pay. Samtang gikumpirmar ni Councilor Joel Seno, duna na giandam karon nga compromise agreement nga ipadala sa syudad ngadto sa tagduma sa facility. Napanglantawan sa syudad kung direkta sila nga makanegotiate sa maong landfill, mas mabarato ang bayaran nga tipping fee itandi sa gihimo karon. No need for a third party. Okay. So diretso na tayo. Hopefully. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Mihatag og katinawan ang Monterazas de Cebu sa mga isyu nga gibato ngadto kanila, ilabi na ang isyu sa baha atol sa bagyong Tino sa miaging tuig. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa unang higayon, miatubang sa media ang mga opisyal sa Monterazas de Cebu human sa pag-igo sa bagyong Tino, 5 kabuan ang nakalabay. Gidetalye nila ang tanan gamit ang findings sa pagpanuki-duki sa mga eksperto sa UP mahitungod sa baha nga namugna sa bagyong Tino. Giklaro nila nga way kalamigitan ang project development sa lapad nga kadaot ug pagkakalas sa kinabuhi dito sa lungsod sa Liloan, Talisay ug uban pang mga dapit. Hinoon, nihatag sila og pahasubo sa mga naapektuhan sa trahedya. The study confirmed that Monterazas de Cebu sits within Guadalupe and Tinalumsan watersheds. The areas most severely affected, like Liloan, Kotkot, Mananga, and surrounding communities, are located in an entirely separate and distinct drainage system, which is several kilometers away from our development. Gipadayag sa Monterazas de Cebu nga sukad matukod ang ilang proyekto nakatabang pakini sa pagpugong sa impact sa baha ngadto sa ubos nga bahin sa komunidad sa Barangay Guadalupe. Diin 12 ka retention pond ang unang gi-require kanila, gihimo nila kining 18 ka ponds nga maoy magamit sa pagsalud sa tubig. Naayom-ayom na usab nila ang retention pond nga naguba atol sa bagyo nga unang gisita sa Department of Environment and Natural Resources. Human sa bagyong Tino, gidugangan nila og 5 nga nahimo na karon nga 23 ka retention ponds ang anaa sa ilahang project sites. Kini usa lang ni sa catchment area dinhi sa naasoy nga development diin ang ubos niini ang ilahang retention pond. Kini ato nga nakita karon dinhi magpundo ang tubig aron sigurado nga dili mo dagayday ngadto sa ubos nga bahin. But as of now, we already have added 5 more. And then we will continue to assess on the project, and then we will continue to collaborate with other agencies. Gipaniguro sa Monterazas de Cebu nga compliant sila sa mga gipangayo sa gamhanan aron masiguro ang kaluwasan di lang sa ilahang mga residente kundi apil na sa mga silingang komunidad. Gihangop nila ang paglibkas sa Cebu City Council sa ceased and desist order diin hinay-hinay na usab sila nga makapadayon sa ilang proyekto. Una na gitahod ni Mayor Nestor Archival ang desisyon sa konsiho sa Dakbayan. Tumana o unsay mga corrective measures para sa ingon makapadayon gihapon sila sa ilahang proyekto sa Monterazas. The same is true with the City Council. The City Council also recognizes that the company already complied with all its requirements. Anaa pa sa 50 ngadto sa 60% nga natrabaho ang ilang mga proyekto. Samtang itataw sa management sa Monterazas de Cebu ang posibleng legal action sa mga nagpakatap sa gihulagway nilang sayop ng impormasyon sa social media aron mapanalipdan nila ang integridad sa ilang kumpanya. For those who had
spread malicious intent, of course, we are carefully reviewing this. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipa sa kaanong kasong attempted homicide ang upat ka mga individual, apil na ang duha ka 16 anyos nga gitudlong ng ulata sa usa ka 16 anyos niadtong weekend sa Barangay Poblasyon sa Talisay City. Ani ang report ni Fe Maridumabo. Nihuboy ang dagway nining usa ka 16 anyos nga lalaki, taga Barangay Lawaan 3 sa Dakbayan sa Talisay. Human siya gitabangan og kulata sa upat ka batan-on sa usa ka imnanan sa Barangay Poblasyon Talisay City. Niadtong pasado alas 3 Sabado sa kadlawon. Giduol siya sa upat ug kalit lang gikulata hangtod nga gibiyaan kini nga nagkadugo. Sa gihimo nga investigasyon, usa sa mga suspetsado nga 16 anyos ang unang nitahan sa kapulisan. Nungdan nga natultulan og nasikop usab ang laing tulo pa ka kauban niini. Kinsa ang upat napasakaan na og kasong attempted homicide. Matod pa, nahimo nila ang pagpangulata kay nagtuo sila nga ang biktima kauban sa grupo nga ilang kontra. Usa ka minor, mo lagi nilapas na mga kadlaw na nagsusuloy gihapon. Lo in taon kay natripan og naay grupo pos laing batan-on and then nadapatan yun. Alaan lang siguro kay kining burag something nga pareha kunog nawong sa previous nga kabikil nila nga sa mga miyaging higayon. Gitugyan na sa CSWD ang duha ka mga minor de edad nga mga suspetsado. Subay sa hitabo, garoving na ang Talisay City Police, di lang kutob sa alas 10 sa gabi, kundi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon atol sa pagpatuman sa oras sa curfew. Subling pahimangno sa kapulisan sa mga imnanan nga bantayan kung si kinsa ang manag-inom ug kung adunay mga minor de edad daling makig-alayon sa kapulisan. Ug niyay hangyo sa Talisay City Police sa mga ginikanan. Itong hangyo lang sa mga ginikanan, ini kagabi, yun, importante gid kayo nga nakabalutaw og asa kung lawom ng gabi na may mga cellphone na itong mga anak atog yung pugso na pagpaulit. Kay ang tendency nga ma-involve or mabiktima sa mga kagubot is mapugnan. Samtang paday ng ilang pagpatuman sa Safer Cities Initiative, nabantayan nila nga ni Minos na karon ng ilang mga nasita. Oba ni Godfrey Relien, Fe Maridumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisugda na ang kapin sa usa ka buwan nga mga aktibidad subay sa kapistahan ni San Jose sa Mandawi City. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gilusad kagabi ang mga kalihukan para sa Mandawi Fiesta 2026. Ubos sa Mid-Year Cultural Summit Program, daghang mga aktibidad ang himuon gikan karon hangtod sa hinapos sa Mayo. Gipangunayan ni Mayor Jong Kiuano ang launching nga miimbitar sa mga tao sa makalihukan ug kalingawan. Usa sa labing giatangan ang duha ka mga dagkong beauty pageants, kundi gipaila-ila ug mirampa na ang maanyag nga mga kandidata. There are a lot of activities in line. No? Ang one of the highlights is the katong sa Miss Mandawi and the Queen. Kaganihang buntag subling bisita sa City Hall ang mga kandidata kundi may gihimong briefing sa ilang Experience Mandawi Tour. Dito ang mga musalmot sa Miss Mandawi 2026 ug Queen Mandawi Pageant. Gihimong orientation sa lain-lain nga mga sites ug kompanya sa Mandawi nga ilang gibisita. Tuyo niini maka-familiarize sa mga lugar nga gipasigarbo sa syudad. Samtang gipasabot sa City Hall, gikonsidera sab ang mga gasto sa mga aktibidad labi na sa sitwasyon karon. Ang gibuhat lang ana is gi-cut down lang tong mga uban nga mga activities or events sa kada kwan. Okay. But without, as I said, without prejudice sa quality sa pag-deliver sa katong mga activities. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Umoka to ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Dagang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay.
Mayong hapon mga kapuso.